حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن علية قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر، فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس، فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة، فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر، وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله، ثم حصر الإزار عن فخذه حتى إني أنظر إلى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. فلما دخل القرية قال: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قالها ثلاثا. قال: وخرج القوم إلى أعمالهم فقالوا: محمد. قال عبد العزيز: وقال بعض أصحابنا: والخميس، يعني الجيش. قال: فأصبناها عنوة، فجمع السبي، فجاء دحية فقال: يا نبي الله، أعطني جارية من السبي. قال: اذهب فخذ جارية، فأخذ صفية بنت حيي. فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أعطيت دحية صفية بنت حيي سيدة قريظة والنضير، لا تصلح إلا لك. قال: ادعوه بها. فجاء بها، فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذ جارية من السبي غيرها. قال: فأعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها. فقال له ثابت: يا أبا حمزة، ما أصدقها؟ قال: نفسها، أعتقها وتزوجها. حتى إذا كان بالطريق جهزتها له أم سليم فأهدتها له من الليل، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا. فقال: من كان عنده شيء فليجئ به، وبسط نطعا، فجعل الرجل يجيء بالتمر وجعل الرجل يجيء بالسمن. قال: وأحسبه قد ذكر السويق. قال: فحاسوا حيسا، فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा खैबर में तशरीफ़ ले गए। हमने वहाँ फ़जर की नमाज अंधेरे ही में पढ़ी। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार हुए और अबू तलहा भी सवार हुए। मैं अबू तलहा के पीछे बैठा हुआ था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सवारी का रुख खैबर की गलियों की तरफ कर दिया। मेरा घुटना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रान से छू जाता था। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रान से तहमत को हटाया, यहाँ तक कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाफ़ और सफ़ेद रानों की सफ़ेदी और चमक देखने लगा। जब आप खैबर की बस्ती में दाखिल हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया: अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। खैबर बर्बाद हो गया। जब हम किसी कौम के आंगन में उतर जाएं तो डराए हुए लोगों की सुबह मनहूस हो जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये 3 मरतबा फरमाया। उसने कहा कि खैबर के यहूदी लोग अपने कामों के लिए बाहर निकले ही थे कि वो चिल्ला उठे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आन पहुँचे। और अब्दुल अज़ीज़ रावी ने कहा कि बाज़ अनस रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत करने वाले हमारे साथियों ने वल-हमीज़ का लफ्ज़ भी नकल किया है, यानी वो चिल्ला उठे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लश्कर लेकर पहुँच गए। बस हमने खैबर लड़कर फतह कर लिया और कैदी जमा किए गए। फिर दखिया रदियल्लाहु अन्हु आए और अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, कैदियों में से कोई बांधी
مجھے عنایت کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ کوئی باندی لے لو۔ انہوں نے صفیہ بنت حیی کو لے لیا۔ پھر ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ، صفیہ جو کہ قریظہ اور نصیر کی سردار کی بیٹی ہیں، انہیں آپ نے دخیہ کو دے دیا، وہ تو صرف آپ ہی کے لیے مناسب تھیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دخیہ کو صفیہ کے ساتھ بلاؤ۔ وہ لائے گئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھا تو فرمایا کہ قیدیوں میں سے کوئی اور باندی لے لو۔ راوی نے کہا کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفیہ کو آزاد کر دیا اور انہیں اپنے نکاح میں لے لیا۔ ثابت بنانی نے انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ ابو حمزہ، ان کا مہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا رکھا تھا؟ انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ خود انہی کی آزادی ان کا مہر تھا اور اسی پر آپ نے نکاح کیا۔ پھر راستے ہی میں سلیم رضی اللہ عنہا، انس رضی اللہ عنہ کی والدہ نے انہیں دلہن بنایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رات کے وقت بھیجا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دولہا تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس بھی کچھ کھانے کی چیز ہو تو یہاں لائے۔ تو آپ نے ایک چمڑے کا دسترخوان بچھایا۔ بعض صحابہ کھجور لائے، بعض گھی۔ عبدالعزیز نے کہا کہ میرا خیال ہے انس رضی اللہ عنہ نے ستو کا بھی ذکر کیا۔ پھر لوگوں نے ان کا حلوہ بنا لیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ولیمہ تھا۔ صحیح بخاری 371۔